अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन मुजाहिद जैसी पतांते के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम करेंगे 44वां स्केदा 44 से लेकर 49 तक स्केदे करेंगे। तो आज हम करते हैं पहला 44 स्केदा। इसमें हम पढ़ रहे हैं ड्राइवर के प्राइस। जब एक शहरी आबादी में दाखिल होता है तो उसके क्या प्राइस शामिल हैं ड्राइवर के, उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं Entrando un centro abitato bisogna tener conto che può cambiare spesa la precedenza dei incroci, agli incroci। अब इसमें वो ये बात कर रहा है, अब मैं इसको उसे ट्रांसलेशन कर देता हूँ। Entrando दाखिल होना, एंटर होना, centro abitato कहते हैं शहरी आबादी में, bisogna जरूरी है, tener conto कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और tener conto को लिख लीजिए। tener conto के साथ तमाम क्वेश्चन जो है वो Entrando जीरो in un हैं। centro abitato, bisogna tener tenere conto conto che के può साथ cambiare spesso la तमाम क्वेश्चन जो Entrando in हैं un वो centro abitato, जीरो bisogna हैं। tenere conto ठीक che है può जी। cambiare spesso la इसके precedenza agli साथ incroci। सिर्फ एक क्वेश्चन फॉल्स है जिसमें वो कहेगा नॉन tener conto के ध्यान नहीं रखना, अदरवाइज इसके साथ तमाम क्वेश्चन जीरो हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। वो कह रहा है कि जब हम शहरी आबादी में दाखिल होते हैं जरूरी है ध्यान रखने की पो cambiare के ज्यादा cambiare चेंज करना, तब्दील करना, स्पेजा अक्सर प्रेसिडेंसा पहल इंक्रोची के पहल का जो हक होता है वो अक्सर चेंज हो जाता है, ठीक है, तब्दील हो जाता है शहरी आबादी के अंदर। नेक्स्ट वो बात कर रहा है entrando un centro abitato, फिर वही वाला पॉइंट कि जब हम शहरी आबादी में दाखिल होते हैं बजोनिया जरूरी है tener conto, tener conto आ गया जी, ऊपर भी tener conto था, नीचे भी tener conto है, तो ये Entrando in दोनों un centro क्वेश्चन tener abitato, conto की वजह bisogna से tenere जीरो हो conto che गए। il flusso della ठीक है, ध्यान circolazione रखना viene spesso कि intralciato e फ्लोसो interrotto della da veicoli che circolazione sono fermi, यानी कि che ट्रैफिक partono के o che बहाव cambiano में direzione। जब हम शहरी आबादी में दाखिल होते हैं ट्रैफिक के बहाव में विन स्पेसो इंटरचातो कहते हैं रुकना, रुकावट, ठीक है, इंटरचातो रुकावट, इंटरोतो इंटरोतो का मतलब होता है रुकना, इंटरचातो रुकावट, टिविकोली गाड़ी की कि सोनो फर्मी जो रुकी है, कि पर्तनो जो चल रही, और कि ब्यारे ट्राइजोने और जो डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, इसमें ये बात कर रहा है कि ध्यान रखना है कि ट्रैफिक के बहाव में जब हम दाखिल होते हैं गाड़ी रुकी हुई है, चल रही है, रुकावट है, रुकना है, ठीक है, पर्तोनो, पर्तोनो का मतलब है चलना, ठीक है, और अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रही है। यानी कि जब हम ट्रैफिक के बहाव में एंटर होते हैं तो उसकी वो सिचुएशन आपको बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा माहौल हो सकता है, ठीक है, कि कोई गाड़ी रुकी हुई है, कोई चल रही है, कोई रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है, ठीक है, ये वो बता रहा है, कोई अपना कुर्सियाँ चेंज कर रही है, ठीक है, कोई cambiano ड्राइजों कोई अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रही है, उसके मुतालिक वो बता रहा है। नेक्स्ट बात करें इंत्राती उनचंत्री बिताती, जब हम शहरी आबादी में दाखिल होते हैं ड्राइवर जो है तनेर कुंतो, ध्यान रखना ये फिर तनेर कुंतो आ गया। ये तीनों क्वेश्चन आपके Entrati in un तनेर centro कुंतो की abitato, वजह से ही वीरो bisogna, हो गए। entrando in un मैंने आपको centro बताया था abitato, तनेर कुंतो bisogna आएगा तो tenere क्वेश्चन conto, क्या होगा, वीरो entrando in तीनों un centro क्वेश्चन में abitato, मुसलसल bisogna tenere तनेर conto che कुंतो può आ रहा है। cambiare spesso la आलती precedenza agli उतंती incroci। दलस्रादा कि जब हम ट्रैफिक के शहरी आबादी में दाखिल होते हैं बिजोनिया जरूरी है ध्यान रखने का, आलती उतंती दलस्रादा स्रादा के दूसरे लोगों का, जैसा कि पैदल साइकिल वालों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सी मिस्कोलोनो मिक्स होते हैं जो maggiormente, कभी नोट कर ले maggiormente के साथ सारे Entrati in un क्वेश्चन centro abitato, मेरे हैं, इसका bisogna मतलब है tenere ज्यादा, conto che gli altri utenti della maggiormente strada, quali ज्यादा, pedoni e ciclisti, con il si traffico mescolano motorizzato, maggiormente con il traffico motorizzato motorizzato। कहते हैं मोटर वाली कार, ट्रैफिक मोटर वाली कार में। सिंपल उसके कहने का मतलब ये है कि जब हम शहरी आबादी में दाखिल होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए दूसरे लोगों का भी, जैसा कि पैदल साइकिल वाले हैं वो मिक्स हो रहे होते हैं ज्यादातर ट्रैफिक मोटर वाली ट्रैफिक के साथ, ये कहने का मतलब है इसके, ठीक है। मोटरिजात तो मोटर वाली ट्रैफिक, ट्रैफिक मोटरिजात तो जैसे गाड़ियां वगैरह हो गई, ठीक है, तो साइकिल वाले जो है उसमें मिक्सअप हो रहे होते हैं ज्यादातर, इसकी बात कर रहा है वो। नेक्स्ट वो कह रहा है centri abitato,
شہری آبادی میں بزونیا ضروری ہے، ایسرے ہونا، پیو اتینتی کا مطلب ہے دھیان، ٹھیک ہے، پردینتی محتاط ہونا، تولرینتی برداشت، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اس کے ساتھ بھی کوشچن ویرو ہیں. In A un centro causa abitato della bisogna essere maggiore più numero attenti, di prudenti utenti e che tolleranti a causa del maggior numero di utenti che interagiscono nell'ambiente urbano. nell'ambinate urbane. انتراجسکنو کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا، امبیناتے ماحول، ٹھیک ہے، اربانے شہر کا ماحول، ٹھیک ہے، پوردینتی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا محتاط کرنا، اتانتی دھیان، ٹھیک ہے، تولرانتی برداشت. کہہ رہا ہے کہ جب آپ شہری آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے اور آپ میں برداشت ہونی چاہیے. اکازو کس صورت میں میجور نمبروتانتی کی انترجسکنو کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا، کہ میجور زیادہ نمبر دی اتینتی دوسرے لوگ جو ہیں وہ مداخلت کر سکتے ہیں شہر کے ماحول میں، یعنی کہ شہر کی وہ اس میں ٹریفک کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے کہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اس میں جو ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، تینتی آپ کو محتاط ہونا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے اور آپ میں برداشت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں ٹریفک میں خلل ڈال لیں تو آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریفک کے حوالے سے وہ ڈسکس کر رہا ہے. جب ہم شہری آبادی میں داخل ہوتے ہیں کنٹینیوارے کنٹینیو کرنا، منتنیرے رکھنا، لا کنسنٹریشن کنسنٹرازونی دھیان، آل گویدا ڈرائیونگ میں، آنکھیں سے پڑتے بیرو، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اس کے ساتھ بھی کوشچن بیرو ہیں. Entrando in un centro پڑتے بیرو abitato کے ساتھ bisogna بھی کوشچن continuare a بیرو ہیں، mantenere صرف la ایک کوشچن concentrazione فالس alla ہے، guida, anche se وہ آپ کو potrebbero بعد میں aumentare بتاؤں i گا، صرف motivi per ایک کوشچن distrarsi. فالس ہے، باقی تمام کوشچن اس کے ساتھ بیرو ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تمام کوشچن ویرو ہیں، باقی کے تمام کوشچن اس کے ساتھ ویرو ہیں، صرف ایک کوشچن فالس ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پانی والا بورڈ لکھا ہو اور پرتیبرو لکھا ہو، یہ دیکھیں پرتیبرو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ فالس کوشچن ہے، اس کے اندر پرتیبرو یہ صرف ایک کوشچن یہ والا بیرو ہے، وہ فالس ہے سوری، باقی پرتیبرو کے ساتھ تمام کوشچن جو ہیں وہ بیرو ہیں. صرف ایک کوشچن 462 نمبرز کے ادھر نوٹ کر لیں اور یہ پانی والا بورڈ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، 462 نمبرز کے ادھر اور یہ پانی والا بورڈ ہو، یہ 462 ہو، جب آپ ایگزام دیں گے 462 تو نہیں لکھا ہوگا، پانی والا بورڈ ہو اور ساتھ پرتیبرو لکھا ہو تو وہ صرف کوشچن فالس ہے، ادروائز باقی سب کوشچن اس کے ساتھ بیرو ہیں. پانی والا بورڈ، پانی والی تختی ہو اور ساتھ پرتیبرو لکھا ہو تو وہ کوشچن فالس ہے، ادروائز باقی سب کوشچن اس کے ساتھ ویرو ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہم یہاں پہ تھے، موتوی وجہ پر دستار سی ڈسٹرب ہونے کی، بے دھیان ہونے کی. وہ کہہ رہا ہے کہ ان چینترو بیتاتے میں داخل ہونے بزونیا کنٹینارے مسلسل منتنیرے رکھنا، لا کنسنٹریشن یعنی کہ دھیان کنسنٹریٹ کرنا، آلگ ویدر ڈرائیونگ کے اوپر، آنکھیں سے پڑتی برو حتیٰ کہ ہو سکتی ہے منتارے زیادہ امتیوی وجہ پر دستار سے بے دھیان ہونے کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی جگہ آپ کا مسلسل دھیان ہو تو جس کی وجہ سے آپ دوسری ٹریفک کی ججمنٹ نہ کر سکے ہوں، دوسرے خطرات کو نہ بھانپ سکے ہوں، تو وہ بھی ایک بے دھیان ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی آنکھیں چاروں طرف کھول کے رکھنی پڑتی ہے جب گاڑی چلا رہے ہوں تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں. انترینتو un centro abitato، اب اس کے فالس دیکھ لیتے ہیں. Entrando un centro abitato bisogna considerare che possibilità sostare in corrispondenza di incroci non irregolati. کہہ رہا ہے کہ انترانتو جب ہم شہری آبادی میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنسیڈر کے پاسبل سستارے ہم سستا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پارکنگ کر سکتے ہیں،
प्रोस्पेटेंसा ऊपर दी इंक्रोची चौकों के ऊपर जो रेगुलर नहीं किए गए, यानी कि जिनके ऊपर स्मार्टफोन नहीं लगे हुए, तो हम उधर क्या कर सकते हैं, सुस्तारे कर सकते हैं, रोक सकते हैं गाड़ी को, चौकों के ऊपर ठहरा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कर सकते। हमने पिछले चैप्टर में पिछले स्केदे में पढ़ा था कि हम लोगों ने जब भी होगा चौक को हमेशा खाली छोड़ना है, ठीक है, लिबरी करना है चौकों को, ये हमने पढ़ा था पहले स्केदे में। इन centro abitato sempre sempre आ गया, sempre जब भी आएगा तो सोलो sempre आएगा, तो आपने क्वेश्चन को बार बार देखना है। अब वो कह In रहे un हैं centro शहरी बादी abitato è में दाखिल sempre होते वक्त consentita la marcia per file centro parallele. abitato शहरी बादी में sempre हमेशा consentita इजाजत la marcia per file parallele, ये बराबर लाइनों में जाने की इजाजत है। हालांकि हमने पढ़ा था किसी सूरत भी फीले पैरेलल में नहीं जा सकते, ठीक है। दो तीन वजूहात हैं फीले पैरेलल में जाने की, वो हम 13वें चैप्टर के अंदर जाके पूरी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे वो कौन सी वजूहात हैं। In centro abitato bisogna considerare che i pedoni diversamente abili devono sempre dare la precedenza ai veicoli e motori। अब इसमें कह रहा है कि शहर में आबादी में दाखिल होते वक्त पैदल और अपाहज लोगों को, अपाहज तो होते हैं, देवनों लाजमी उन्होंने पहल देनी sempre हमेशा दारे ला precedenza ai veicoli e motori, यानी कि पैदल वालों ने और मोटरसाइकिल वालों ने हमेशा पहल देनी है इसको, मोटर वाली कार को। हालांकि मोटर वाली कार ने इन लोगों को पहल देनी होती है, पैदल वालों को पहल देनी होती है, अपाहज लोगों को दिवर्सा मनता है अबिली, अपाहज लोगों को पहल देनी होती है। उसने उल्ट कर दिया, उसने कहा कि पैदल वाले और दिवर्सा मनते जो होते हैं उन्होंने मेलाद में पहल देनी होती है किसको, विकोलियम तोड़े गाड़ी वालों को। हालांकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 45वां देखते हैं। Alle guidano vicolo, il conducente deve dar precedenza a bassa velocità sopra la pozzangare। आप पोजंगारे का मैं आपको बताता हूँ। पोजंगारे क्या होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, पोजंगार इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। Il conducente un vicolo deve procedere già la bassa velocità, bassa हल्की वेलोसिटी स्पीड सोप्रा ला पोजंगारे। पोजंगारे इसको कहते हैं घरा, ठीक है, सड़क में जो घरे वगैरह छोटे छोटे पड़े होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पोजंगारे। कहते हैं उसके ऊपर हल्की स्पीड में जाना चाहिए। consentito spostare हटाना, il segnali stradali सड़क के साइनों को हटाना, वर्टिकली टेम्पनारी टेम्पनारानी यानी कि टेम्पोरानाई टेम्परेली यानी कि आर्जी तौर पे, पर खजार इल विकोलो, ठीक है। वो कह रहा है कि पार्किंग करने के लिए हम सड़क के जो साइन है उसको हटा सकते हैं, सुबस्तारे कर सकते हैं, सुबस्तारे हटाना नहीं कर सकते। Si una strada ricoperta dalla Barcellona il conducente può circolare a velocità sostenuta। कह रहा है कि जो बजरी से बनी हुई सड़क होती है ना, उसके ऊपर ड्राइवर जो circolare आवाजाही कर सकता है, पो वेलोचिटा उस स्पीड लिमिट से ज्यादा जो उसमें मुकर्रर की गई हो, यानी कि ज्यादा स्पीड से वो गाड़ी चला सकता है, नहीं चला सकता। Comportamenti da tenere verso gli altri utenti della strada। comportamenti behavior रवैया, tenere रखना, verso तरफ, gli altri दूसरे, utenti della strada दूसरे लोगों के साथ, दूसरे सड़क के यूजर के साथ बिहेवियर। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। वो कह रहे il conducente da un veicolo altri rispettare le norme specifiche della circolazione deve tenere un rapporto corretto titolare verso gli altri utenti della strada। इसमें इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब वो कह रहे conducente ड्राइवर un veicolo गाड़ी का, altri rispettare उसने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है,
नॉर्मा कानून स्पेसिफिक है, जो स्पेशल कानून हैं दला सर्कुलाजोनी आवाजाही के सर्कुलेशन के स्पेसिफिक स्पेशल कानून हैं, उनकी क्या करनी है, उसने रिस्पेक्ट करनी, यानी कि उनको रिस्पेक्ट के उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने उसका ख्याल रखना है, कानून को तोड़ना नहीं, कानून की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, देवे लाजमी तने रखना una rapporto corretto e tollerante verso gli altri utenti della strada। अब इसमें देखें वो क्या कह रहा है, रिपोर्टो कहेंगे तल्लुक, तने रखना, देवे लाजमी, corretto ठीक तना, tolerante बर्दाश्त करना, वर्सो तरफ, ली आल्त्री utenti della strada सड़क के दूसरे लोगों के साथ। यानी कि इसमें भी कह रहा है कि देवे लाजमी, तने रखना, रिपोर्टो तल्लु, correcto ठीक, उसने रखना है ठीक तरह का तल्लु, tolerante बर्दाश्त रखनी है, वर्सो तरफ, दी आल्त्री utenti della strada सड़क के दूसरे लोगों की तरफ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उसने ड्राइवर जो है ना, उसने एक तो कानून के फर्स्ट लाइन में कानून के रिस्पेक्ट करनी है, कानून यानी कि लॉ की उसने रिस्पेक्ट करनी है, लॉ के मुताबिक ही उसने गाड़ी अपनी चलानी है। एक तो ये कह रहा है क्या वजह है कि जो कानून बने हुए ना उसके मुताबिक ही उसने ड्राइविंग करनी है। दूसरा वो कह रहा है कि उसने लाजमी रखनी है करेक्ट ठीक तरह का तल्लुक, रिपोर्ट तो तल्लुक बर्दाश्त दूसरे लोगों के साथ, सड़क के दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखते हैं क्या कहता है, Quando si avvicina incrocio, जब हम मिलते हैं एक चौक में, il conducente driver deve sempre usare la massima potenza, तो ड्राइवर ने ज़्यादा से ज़्यादा sempre हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा potenza ध्यान रखना है। Anche quando gli altri conducenti devono dargli la precedenza, हत्ता के quando gli altri conducenti devono देना potenza। ठीक है, इसमें ये बात कर रहा है कि हमें लाजमी अपना उसका क्या करना है, जब हम चौक के करीब पहुंचते हैं, ड्राइवर चौक के करीब पहुंचता है, देवे लाजमी sempre usare la मैक्सिमम पोटेंसा उसने यूज़ करनी है, हत्ता कि उसको पहल भी है। ठीक है, देवनो दारिला प्रशंसा उसको पहल भी है उस दूसरे ड्राइवर के ऊपर, फिर भी उसने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो कह रहे हैं il conducente da un veicolo deve tutelare la proprio altri sicurezza, il conducente ड्राइवर da un veicolo गाड़ी का deve लाजमी तुतुलारे, तुतुलारे कहते हैं हिफाजत, तुतुलारे का मतलब हिफाजत, la propria अपनी, altri दूसरी, sicurezza हिफाजत। यानी कि कहने का मतलब है एक कंडुचेंटे जो ड्राइवर है उसने तो अपनी हिफाजत भी करनी है और साथ दूसरे लोगों की भी हिफाजत करनी है। ये कहने का मतलब देवे लाजमी तुतुलारे हिफाजत करनी है अपनी, प्रॉपरी अपनी हिफाजत भी करनी है लाजमी और दूसरे के दूसरे लोगों की भी। Il conducente da un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico e collaborare con essi, वो कह रहा है कि ड्राइवर जो है उसने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, किसकी, सार्जेंट की, जानते दल ट्रैफिक हो, सार्जेंट की, ट्रैफिक पुलिस वाले की, और उसके साथ कोलैबोरेरे ताउन करना है। ठीक है, कोलैबोरेशन करनी है, कोलैबोरेरे ताउन करना। Il conducente di un veicolo deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti। अब इसमें ये कह रहा है कि il conducente जो ड्राइवर है गाड़ी का deve लाजमी cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti, यानी कि उसने ना अंदाज़ा लगा लेना है, prevedere पेशेंट कोई कर लेनी, पहले से जजमेंट कर लेनी है, comportamenti comportamento behavior रवैया दली altri utenti, यानी कि उसने पहले से ही जजमेंट कर लेनी है, अंदाज़ा लगा लेना है दूसरों के बिहेवियर का, दूसरी गाड़ियों के जजमेंट कर लेनी उसने। comportamento behavior दली altri utenti दूसरी लोगों का, ये कहने का मतलब है कि उसने अंदाज़ा पहले लगा लेना उस चीज़ का। Il conducente di un veicolo deve essere
pesante tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione. اب کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور جو ہے نا، گاڑی کا جو ڈرائیور ہے deve essere ہونا لازمی، pesante برداشت، tollerante pesante صبر، tollerante برداشت، اس میں برداشت اور صبر ہونا چاہیے. anche in caso di rallentamento della circolazione. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے حتیٰ کہ rallentamento آہستہ، کہ ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ آہستہ ہو، پھر بھی اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ برداشت اور صبر ہونا چاہیے. Il conducente di un veicolo non deve fare sempre affidamento sul comportamento degli altri che possono essere corretto. اب اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ گاڑی کا جو ڈرائیور ہے non deve fare sempre، کہ اس نے ہمیشہ فائدہ نہیں اٹھانا sulla comportamento degli altri، رویہ کہ possono essere corretto، یعنی کہ اس نے دوسرے کے بیہیویئر کا فائدہ نہیں اٹھانا حتیٰ کہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ غلط اوورٹیک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جا کے دوسرے بندے نے بھی رانگ اوورٹیک نہیں کرنی، کیونکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا ایک بندہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو دوسرے نے بھی اس کے رہنمائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نہیں جانا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو کسی دوسری اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کا فائدہ نہیں اٹھانا. sempre deve fare sempre affidamento sul comportamento، non deve نہیں لازمی، fare کرنا sempre ہمیشہ، affidamento فائدہ، sul comportamento behavior رویہ، degli altri دوسرے لوگوں کا، کہ possono essere corretto کہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، deve لازمی، fare کرنا sempre ہمیشہ، affidamento فائدہ اٹھانا، sul comportamento بیہیویئر کا، رویے کا، دوسرے کا، degli altri دوسرے لوگوں کا، کہ possono essere corretto کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. possono essere ہونا، corretto ٹھیک. Il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per prima quando sorge il dubbio che non si viaggia conosce la precedenza. اب اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے، دیکھیے جس میں یہ کہہ رہا ہے dobbio sorge quando il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per prima، کہ اس نے پہلے جانے کی کوشش نہیں کرنی. pretendere جانا، پہلے جانے کی کوشش نہیں کرنی، پار کرنے کی. quando sorge جب اسے شک پیدا ہو جائے کہ اس نے اس کو پہل نہیں دینی. ٹھیک ہے، اگر اس کو پہل بھی ہے نا تو اس کو شک پیدا ہوتا ہے جو دوسرے سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اس نے اس کو پہل نہیں دی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، rallentamento کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہیں پہ رک جانا اس نے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے آوازیں نہیں کرنی، رک جانا ہے، صبر کرنا ہے اس نے. یہ کہنے کا مطلب اس کا. پھر دوبارہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں. Il conducente di un veicolo، ایک گاڑی کا مالک، گاڑی کا ڈرائیور non può pretendere di passare per prima، اس نے پہلے نہیں جانا quando sorge جب اسے کیا ہو جائے؟ sorge il dubbio شک پیدا ہو جائے کہ non gli venga concessa la precedenza کہ دوسری گاڑی نے اسے پہل نہیں دینی. تو اس نے کیا کرنا ہے؟ صبر تحمل سے کام لینا ہے. Il diritto di precedenza non è autorizzato il conducente di attraversare incrocio senza usare potenza. اب کہہ رہا ہے کہ پہل کا diritto، پہل کا جو حق ہے non autorizzato il conducente attraversare incrocio senza usare potenza، یعنی کہ اس کو پہل کا حق بھی ہے تو آتھورائز نہیں ہے کہ ڈرائیور جو ہے attraversare پار کر جائے چونک senza potenza دھیان کے ساتھ، کہ وہ چونک کو کراس کر جائے. کیسے؟ usare استعمال کرنا، potenza دھیان. کہہ رہا ہے اگر ایک ڈرائیور کو حق بھی ہے نا پہل کا تو یہ اتھورائز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چونک کو کراس کرے وداؤٹ دھیان دیے بغیر، یعنی کہ دھیان دیے بغیر ہی وہ چونک کو گزر جائے. پہل کا حق ہے بھی تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور پھر چونک کراس کرنا ہے.
جیسے وہ کہہ رہا ہے autorizzo il conducente a traversare non autorizzare یعنی کہ authorize نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ڈرائیور کے لیے کہ attraversare پار کر جائے چونک کو senza بنا usare یوز کرنا پوٹینسا دھیان یعنی کہ بنا دھیان کیے وہ چونک کو پار کر جائے حتیٰ کہ اس کو پہل ہے بھی پھر بھی اس نے چونک پہ دھیان دے کے پھر چونک کو کراس کرنا ہے. Il conducente di un veicolo کہہ رہے ہیں اب فالس دیکھ لیتے ہیں. Il conducente di veicolo گاڑی کا ڈرائیور di grandi dimensioni جو بڑی گاڑی ہے e di norma la precedenza اس کو عام طور پہ پہل ہوتی ہے sulla conducente di un veicolo piccola جو چھوٹی گاڑی ہے جو بڑی گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو چھوٹی گاڑی کے ڈرائیور پہ پہل ہوتی ہے. ایسا نہیں جی. Il conducente di un veicolo può approfittare فائدہ اٹھانا della potenza del proprio کہتے ہیں اپنے veicolo گاڑی کو پر non dare la precedenza a chi spette کہہ رہا ہے کہ جو جس کی گاڑی کی پاور زیادہ نا وہ اس کی پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہل نہیں دے گا. ٹھیک ہے اسپیٹر رکی ہوئی کو ٹھیک ہے رکے گا نہیں جو رکی ہوئی گاڑی ان کو پہل وہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے اپنی پوٹینسا کا فائدہ اٹھائے گا پاور کا فائدہ اٹھا کے وہ دوسری گاڑیوں کو پہل نہیں دے گا. Il conducente di veicolo pesante può tenere un comportamento che causa di insofferenza negli altri. insofferenza کہتے ہیں برداشت عدم برداشت. ٹھیک ہے پریشانی جو عدم برداشت جو ڈرائیور ہے پزانتے بھاری گاڑی کا جنہیں رکھنا بیہیویئر کی کوزا کہ اس کو ایسا بیہیویئر رکھنا چاہیے کہ جس سے دوسری گاڑیاں جو ہیں وہ پریشانی کا باعث بنے دوسری گاڑیوں کے لیے. ایسا بیہیویئر رکھنا چاہیے اس کو. ہم تو یہ کہ پڑھا ہی نہیں ہے یہ تو بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے پریشانی اور دوسری گاڑیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے. ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے وہ. Il conducente deve rispettare agli del traffic. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ٹریفک سارجنٹ کی ہم نے کیا کرنی ہے رسپیکٹ کرنی. نیکسٹ وہ کس وجہ سے فالس ہو رہا سولو سے نون دیورسا اگر وہ وردی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے صرف اسی صورت میں جب وہ وردی میں ہو. اگر وہ وردی میں نہیں تو ہم نے اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی. ٹھیک ہے Il conducente del veicolo può fare a meno di usare کہہ رہا ہے ایک ڈرائیور جو ہے گاڑی کا può fare کرنا a meno di usare کم usare استعمال la maximum potenza کم دھیان کرنا. اس نے maximum potenza زیادہ سے زیادہ دھیان کم کرنا ہے. یہیں سے کوشچن فالس ہو گیا. ہم نے اوپر صاحب میں یہی پڑھا کہ زیادہ سے زیادہ اس نے دھیان کرنا ہے maximum potenza کرنا ہے. نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے meno di usare la maximum potenza زیادہ سے زیادہ دھیان کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے. quando si vicina incrocio جب چونک کے قریب پہنچتا ہے in cui è diritto la presenza اور اسے پہل کا حق ہے. چاہے پہل کا حق بھی ہے پھر بھی چونک پہ جا کے پرتنسا کرنا ہے دھیان کرنا ہے. Il conducente deve segnali di impeggianza il piccolo che davanti precede troppo lentamente. اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آگے والی گاڑی بہت سست چل رہی ہو تو آگے والی گاڑی جو ہے بہت سست چل رہی ہو تو جو ڈرائیور ہے اس کو کیا کرنا ہوگا ایپیزنسا یعنی کہ بے صبری دکھانی ہوگی. ٹھیک ہے کیا کرنا ہوگا اس کو Il conducente deve لازمی dare la segno di impeggianza اس کو سائن دینا ہوگا کس چیز کا بے صبری کا سائن دینا ہوگا. بے صبری کا سائن ہارن مار کے لائٹیں مار کے. ٹھیک ہے جو گاڑی آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو سلو جا رہی troppo lentamente troppo زیادہ lentamente آہستہ جو بہت زیادہ آہستہ جا رہی ہے اس کو ڈمپر مار کے لائٹ مار کے یہاں پھر اس کو ہارن دے کے بے صبری کو ظاہر کروانا ہے کہ میں بے صبر ہو گیا ہوں بھائی گاڑی اپنے پیچھے کرو. ایسا نہیں جی. ٹھیک ہے جی پرچیدے کا مطلب آگے دوانتی. ٹھیک ہے بیہائنڈ سامنے. اب 47 دیکھ لیتے ہیں. un incidente ایک ایکسیڈنٹ آنکھیں اباسا velocità جو ہلکی سپیڈ میں ہے حتیٰ کہ جو ہلکی سپیڈ میں potrebbe
potrebbe के नोट कर लो, potrebbe के साथ सारे क्वेश्चन वीरो हैं। Un incidente anche a bassa velocità Creare potrebbe gravi creare gravi problemi problemi fisici fisici a e pedoni, pedoni, ciclisti e ciclisti, motociclisti se motociclisti coinvolti. si इंक्लूड होना, कॉन्वोल्टी कहते हैं शामिल होना। अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि एक्सीडेंट में चाहे थोड़ी स्पीड में है, ठीक है, वो प्रॉब्लम बना सकता है किन के लिए, फिजिकली पैदल वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए और साइकिलिस्टिक साइकिल वालों के लिए कॉन्वोल्टी जो उसमें शामिल थे, ठीक है। जैसे एक बड़ी बस का एक साइकिल वाले के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो साइकिल वाले को चाहे हल्की स्पीड थी, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाले को ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, फिजिकली ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। Bisogna controllare frequentemente nello specchietto retrovisore si sopraggiungono una ciclista e una मोटरसाइकिलिस्टा। वो कह रहा है कि ज़रूरी है कंट्रोल किया जाए बार बार। ये शीशे की बात कर रहे हैं, ये शीशे कौन से होते हैं, ये वाले शीशे की बात कर रहे हो, ठीक है। ये इसको कहते हैं स्पेक्यू रेट्रोविसारे, ये वाले शीशे की वो कहते हैं, बैक से जिससे हम नजर आते हैं कि बिजोनिया कंट्रोल किया जाए, ज़रूरी है कंट्रोल किया जाए बार बार स्पेक्यू रेट्रोविसारे पीछे वाले शीशे से कि सुपर जो आ रही हैं उन्ना चेकलिस्ता मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल आ रही है, उनको बार बार कंट्रोल किया जाए शीशों इस शीशे में से। इसको बोलते हैं स्पेक्यातो रेट्रोविसारे, ठीक है। Il conducente dopo aver postiggiato il veicolo è al lato della carreggiata prima di aprire lo sportello deve controllare che non sopraggiungano ciclisti e motociclisti। अब कह रहे कंडुचेंटे ड्राइवर दोपो बाद में पोस्टाजातो पार्किंग il veicolo गाड़ी की पार्किंग करने के बाद, ठीक है, दोपो बाद में लातो साइड पे दला करिजाता सड़क के किनारे करिजाते के किनारे प्रीमा दी अप्रीरे दरवाज़ा खोलने से पहले, प्रीमा दी अप्रीरे पहले अप्रीरे खोलना, ला सोप्रातेलो दरवाज़ा देवे कंट्रोलारे लाजमी उसने कंट्रोल करना है कि कोई मोटरसाइकिल या साइकिल वाला तो नहीं आ रहा, सोप्राजुंगनो आना, ठीक है। I montanti interni degli autovicoli condiziona la visibilità। अब ये गाड़ी की बॉडी, इसका मतलब होता है गाड़ी की बॉडी में से ये गाड़ी की बॉडी जो है ऑटो व्हीकोली की कंडिशोन ला विजिबिलिटी, उसमें से क्या होता है कम दिखाई देता है। बहुत टाइम गाड़ी का वो हिस्सा जिसमें से आपको कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं मोन्तानी अंतरनी, ठीक है। तो वो कह रहा है कंडिशोन ने जो उसकी कंडीशन है वो विजिबल होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर वो बात, ये दोनों क्वेश्चन इसके वीरो हैं, ये दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन ही फॉल्स सॉरी वीरो हैं, ठीक है। दोनों दो क्वेश्चन है पूरी बुक में, गाड़ी की बॉडी से कहते हैं, दोनों क्वेश्चन दोनों वीरो हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं montanti interni degli autovicoli riducono la possibilità di vedere un ciclista e un motociclista। अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो गाड़ी की बॉडी है ऑटो व्हीकोली की गाड़ी की अच्छा ये जोनो का मतलब क्या होता है, कम कर देना। जोनो ऑटो व्हीकोलो क्या वो कह रहा है कि गाड़ी की वो बॉडी जो होती है वो कम कर देती है पॉसिबिलिटी मुमकिन वधीरे देखना उन्हें चेकलिस्ता है उन्हें मोटरसाइकिल, यानी कि उसको देखने की जो है ना वो कम कर देती है, विजिबिलिटी जो है ना उनकी कम कर देती है, उन्हें नज़र नहीं आता उस, ठीक है। ये गाड़ी का वो हिस्सा होता है जिसमें से पीछे वाला हिस्सा नज़र नहीं आता, इसको कहते हैं मोन्त्रानी अंतरानी। तो उसी की बात कर रहे हैं कि गाड़ी को शीशे में से विचुनो कम करना, ला पॉसिबिलिटी मुमकिन वधीरे देखना के मुमकिन जो है उसको कम कर देता, मुमकिन तौर पे कम हो जाना, वधीरे देखना, साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिल यानी कि मोटरसाइकिल साइकिल वाले को कम देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते, ठीक है। गाड़ी के शीशे में से पीछे मुड़ के ऐसे गर्दन घुमा के देखा जाएगा तो देखा जाएगा, अदरवाइज सामने से पीछे वाला हिस्सा नहीं देखा जाएगा, तो वो गर्दन घुमा के देख सकते हैं, ठीक है।
بس یہ بات یاد رکھیے گا. یہ 2 کویشچن ہیں, ان دونوں کویشچن کو نوٹ کر لیں, ان دونوں کو نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ 2 ہی کویشچن ہیں اور ان دونوں کویشچن زیرو ہیں. اس کے علاوہ اس بک میں کوئی اور کویشچن نہیں ہے لیجر اس میں, اس کے 2 میں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. Incidente a bassa velocità non è per problemi di incolumento e conducenti coinvolti. وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے آہستہ سپیڈ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا, وہ جو ڈرائیور اس میں شامل تھا وہ اس کے لیے نقصان کا باعث, اس کے لیے پرابلم نہیں بنائے گا. Il conducente che scende in un vicolo in sosta non deve controllare che sopraggiungono ciclista. کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور جو ہے اس نے شیندے کی چھوڑی کار کو سوستا میں پارکنگ میں, نون دیوے لازمی نہیں ہے کنٹرول کرے کہ آنا سپرجنگونو آنا چیکلستی کی سیکل آ رہی ہے. ہم نے اوپر پڑھا کہ اس نے لازمی کنٹرول کرنا ہے. نل اسپیکھاتو ریٹروسارے, جو شیشہ پیچھے والا شیشہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے, یہ والا اس کی بات کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اسپیکھیو ریٹروسارے. Il conducente ڈرائیور deve کنٹرول لازمی کنٹرول کرنا ہے سولو sia sopraggiungono, صرف آ گیا, صرف میں آپ نے لازمی کویشچن کو 2 بار پڑھنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں صرف ان کو کنٹرول کرنا ہے جو آٹو کاری یا آٹو بس آ رہی ہیں, یعنی کہ آٹو کاری ٹرک اور آٹو بس جو آ رہے ہیں صرف ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. حالانکہ ہم نے پڑھا ہے چیکلستا, پیڈونی, موٹر چکلستا, ان تینوں کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو تو کنٹرول کرنے کا اس نے کہا ہی نہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں 48. اب وہ کہہ رہا ہے کپورٹامنٹی بیہیویئر رویہ دا ایویتارے بچنا دلا گویدا ڈرائیونگ کے دوران نہ موٹر سائیکل کو, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہے. Il conducente una motorcyclo può fare di solo tra i vicoli fermi a semaforo. اب وہ اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ زگ زیگ کی بات کر رہا ہے. وہ سلوم کہتے ہیں زگ زیگ کو, سلوم زگ زیگ کو کہتے ہیں. یہ زگ زیگ بنے ہوئے, یہ جیسے یہ زگ زیگ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ایسے 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 سانپ کی طرح, ٹھیک ہے. تو اسی کی بات کر رہا ہے کہ کنڈوچینتے جو ہے ڈرائیور, جو موٹر سائیکل کا ڈرائیور ہے وہ کر سکتا ہے پوفارے کرنا زگ زیگ طرح درمیان ایویکولی گاڑیوں کے فرمی جو رکی ہیں السمافرو, جو گاڑیاں سمافرو پہ رکی ہوئی, اشارہ پہ رکی ہوئی ہیں, اس میں سے زگ زیگ بنا کے وہ نکل سکتا ہے. Il conducente da motociclo può parcheggiare sulla marciapiede anche se non vi sono apposati spazi di posteggio. اب وہ کہہ رہے ہیں کنڈوچینٹ ڈرائیور جو ہے موٹر سائیکل کا پارکنگ کر سکتا ہے مارچا پیدی کے اوپر, حتیٰ کہ نون وی سونوس اپوزٹی, حتیٰ کہ وہ اسپیشل سائن اسپیزی دی پوسٹیجو, حالانکہ وہاں پہ اسپیشل سائن یا اسپیشل جگہ نہیں ہے پارکنگ کی, لیکن پھر بھی وہ کس کے اوپر پارکنگ کر سکتا ہے, مارچا پیدی کے اوپر. فالس کویسچن ہے, مارچا پیدی کے اوپر پارکنگ نہیں کر سکتا. ملان والی سے پہ مارچا پیدی پہ پارکنگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی انہوں نے اس پہ لکھا ہوتا ہے, اپوزٹی لکھی ہوتی ہے, سریچے لکھا ہوتا ہے, اسپیشل اس کے اوپر سائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اٹھا ہوتا ہے. Il conducente di motociclo può circolare sulla marciapiedi se il traffico sulla carreggiata è bloccato. کہہ رہا ہے کہ موٹر سائیکل کا جو ڈرائیور ہے نا وہ بجائی کر سکتا ہے مارچا پیدی کے اوپر, ٹھیک ہے, اگر ٹریفک کیا ہے, جام ہے, بلوکاتو جام ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. Il conducente di veicolo a 2 ruote può circolare portando un animale domestico se costruito in apposita gabbia perché non sia sorprendente di oltre 50 centimetri. اب وہ اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ il conducente جو ڈرائیور ہے موٹر سائیکل کا 2 روتوں کا 2 ٹائروں والی گاڑی کا جو مالک ہے, جو ڈرائیور ہے سوری, وہ چرکلارے آواجائی کر سکتا ہے, جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. پورتاندو کا مطلب ہے برنگ کرنا, پکڑنا, ٹھیک ہے, ساتھ لانا. کون ساتھ, اینیمل لے جا سکتا ہے, ڈومیسٹک جانور کو کوستودیتو حفاظت میں, ان اپوزیتا اسپیشل گابیا پنجرا پر کے نون سی ایس سپرجنتے, لیکن وہ زیادہ نہ پھیلا ہو, دی آلترے 50 سینٹی میٹر, یعنی کہ 50 سینٹی میٹر سے زیادہ بڑا نہ ہو, تو 2
ٹائروں والی جو گاڑی ہے وہ ڈومیسٹک اینیمل کو لے کے جا سکتی ہے، لیکن وہ 50 سینٹی میٹر سے زیادہ بڑا نہ ہو، یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے. ٹھیک ہے جی. اپوزیٹو اسپیشل گابیا پنجرا، ٹھیک ہے. کسٹوڈو کسٹڈی میں، ڈومیسٹیکو ڈومیسٹک اینیمل، ٹھیک ہے. چرکولارے آواجائی کرنا، اس نے یہ بتایا ہوا کہ جو 2 ٹائروں والی گاڑی ہے نا وہ چرکولارے کر سکتی ہے، لے کے جا سکتی ہے اینیمل کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، کسٹڈی میں. پر شرط کیا اس نے بتائی ہے کہ اپوزیٹو اسپیشل پنجرا ہونا چاہیے، اور لیکن پڑھ کے کیونکہ نون سیا سپرجنتے، لیکن بائی نہیں ہونا سپرجنتے پھیلنا، نون سی سپرجنتے پھیلنا نہ ہو آلترے 50 سینٹی میٹر، یعنی کہ 50 سینٹی میٹر سے زیادہ پھیلا نہ ہو. تھینک یو ویری مچ جی دیسی پتانتے کو جوائن کرنے کے لیے. اور جانے سے پہلے پلیز اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا. ڈرائیونگ لائسنس آپ فری میں کر رہے ہیں، فری پتانتے، جسٹ اونلی فار 1 کلک اینڈ یو گیٹ اے فری پتانتے، فری ڈرائیونگ لائسنس. آپ ڈرائیونگ لائسنس کی فری تھیوری کی تیاری کر سکتے ہیں میرے ساتھ. جڑے رہیے عامر کے ساتھ، دیسی پتانتے کے ساتھ. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جس لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا جس لائن کی سمجھ نہیں آئی اس کے دے میں سے تو مجھے بتائیے گا، میں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن جب تک میرا دوسرا چیپٹر سٹارٹ نہیں ہوتا اس تک ہی آپ نے بتانا، اس کے بعد پھر میں آپ کو رپلائی نہیں کروں گا، کیونکہ پھر میں دوسرا چیپٹر سٹارٹ کر دوں گا تو پھر میں پہلے چیپٹر کا رپلائی نہیں کروں گا. تو اب تک میرے پاس آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، جس بندے نے کوئی چیز پوچھنی ہے فرسٹ چیپٹر میں سے وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. دعا میں یاد رکھیے گا. شب بخیر. ٹیک کیئر. بائے. اپنا خیال رکھیے گا.